Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for our transgressions and trespasses. Amahan, bless the people behind of this ministry, our sponsors, advertisers, benefactors. Pilo-pilo nga pabor, panalangin, grasya, ibubo mo ngadto kanila, Amahan. Father, bless our church authorities, bless our government officials, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable, TV Valencia, Bantay Radio Kalikasan in Mayana, all our towers, frequencies, sub-stations, sub-offices, local and satellite. Bless all our hookups. Bless our staff, management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Father, bless our advocacies, dreams, projects, plans, activities, including our business. Bless my loved ones, Alma and Tia, protect them, heal them, and the rest of my family members and the closest people who work with me at the back of the camera. Panalangin di Amahan. I pray, Father, sa tanang nag-abli sa ilang radio set, TV set, sa internet, nagsunod sa pamantalaan, panalangin ni Amahan. Let them feel your healing presence sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus Christ's name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, fears, worries, as I claim, Father, that you may extend your healing touch to each one of us, one by one. Labi ng sakit sa ulo, utok, matalong baba, liog, kasing-kasing, sa baga sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, sa bukog, sa panit sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system. Father, those who are paralyzed, mga high blood, Almighty Father, disabled, redeem, restore, Veni Sancte Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us, heal us. Santa Maria San Jose, Ubanes Marcangil Macangilis, Padre Pio, Teresa of Calcutta, Jose Marascriba, Thomas de Aquinas Agustin, San Joaquin Santa Ana, Dori Padua, San Pedro Calungsod sa Lorenzo Ruiz, Sofilo Camumot, Paula Anthony, all saints, bravos, loved ones in heaven, please be with us, pray for us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas Kapitulo 13, 22 ngadto og 30. Ang sigpit nga pultahan. Ipadayon si Jesus paingon sa Jerusalem ug nanudlo siya sa kalungsuran ug sa kabalangayan nga iyang giagian. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, Sir, jutay ra ba ang maluwas? Si Jesus mitubag, paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Mubangon ang pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya magtindog kamo didto sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan ug moingon, Sir, abli in town ang pultahan. Umutubag sa kaninyo, wala ako may balo kung tagadiin kamo. Niya mutubag usab kamo, mikaon ug biinom kami uban kadimo, tiya kami sa nanudlo ikaw sa among lungsod. Hapan mo tubag sa pag-usab, wala ako may balo kung tagadiin kamo, palit kamo kanako, kamo mga dautan. Magilak unya kamo o magkagot ang inyong mga ngipon inikakita ninyo, kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob, ug sa tanang mga propeta didto sa gingarian sa Dios, samtang kamo adto ra sa gawas. Daghang mga tawo nga mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan, ug gikan sa menan ug sa bagatan nga motambong sa kananan.
didto sa gingarian sa Dios. Ug unya adunay naulahi nga mayuna ug aduna usay nayuna nga maulahi. Today we are remembering Saint Alfred, the great king of Wessex, scholar and renowned Christian. Alfred was born in 8th century, the fifth son of the Wessex king. During a journey to Rome, he was accepted as a godson by Pope Leo IV, na imo sang anakon ni Santo Papa. He was a great scholar, translating classics for his people and early on same destined. Legacy ni Saint Alfred, ang iyang kalantip ug salabutan, ang iyang pagkabuutan, although he was a son, the fifth son of a king. Usa ni kapinumdum na unsay posisyon, disposition, unsay ato nakabot sa kinabuhi cannot affect our relationship supposed to be to our Almighty God. Kaysa pagkatinuod, daga nato pag powerful ang ginikanan, relatives, or anyone in the family, maabusado. Pero kini si Saint Alfred, although he was a son of a king, he dedicated his life to God. Mao ni ang iyang biography. In fact, nahimo siyang anakon ni Pope Leo IV. Then, he became a great scholar. Studious kayo ni si Saint Alfred. Umitabang siya nga ang panudlo simbahan will become understandable, will become easy. That's the efforts he did. Iyang gitranslate ang mga pagtulunan, morals, faith, doctrines, nga masayon masabtan sa ilang kapanahunan. Kita unta pod sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw, mahimong ta buta. Ya kahimanas Ginoo, ipagamit nato ang atong mga baba, ang atong talento, ang atong abilities para mas masabtan sa uban ang kinaiyas Ginoo, ang kabuutas Ginoo, ang natures Ginoo. Kung unsa ang iyang kabubuton sa matag usa kanato niining kalibutana. Mao ni ang papel ni Saint Alfred. He became the mouthpiece of God in order the people can understand His will. Saint Alfred, iampo me to become like you, the mouthpiece of God. Iampo me for our healing, miraculous enlightenment. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. People of the living God, our power line for today, when you want to succeed as much as you want to breathe, that's when you will be successful, according to Eric Thomas. Kung gusto ka nga mulampos, sama na sa imong paginhawa in order you can survive, in order you can live, muginhawag yun ka. Anha, makabuot nimo ang imong success, triumph, victory in life. Do you experience nga mihunong kaginhawa? Probably we can do it for how many seconds. Some people can do it for how many minutes, labi na kung musaom. Pero dili forever. Kay pag ang atong ginhawa muhunong, it means that is the end of everything. Mao na kinahanglan mo ginhawa ta aron mabuhi. Ingani kung gusto kang mulampos sa kinabuhi. Kinahanglan maningkamot, mukayod, magpasakit, aron lang makabot ang imo mga damgo sa kinabuhi.
Meaning, if you will not breathe, you will die. In other words, if you will not sacrifice, you will not be successful in life. Muna ko na kay mga damgo tinguha, one of the ingredients is your sacrifice, efforts, labor, your action toward your dreams in life, toward the success in life. People of the living God, thank you for joining us. Past givers, salamat sa inyong pagbalik. I would like to repeat this, nga kadtong mga nagtabang nato sa nanglabay mga katuigan, kabuwanan, together with the occasional givers, you are welcome to come again to be with us. We need you. Present givers, thank you for your faithfulness and loyalty. I feel newcomers to join with us. Salamat ninyo daan sa inyong pagplano, sa inyong tinguha, to be part on this ministry through your prayers and financial supports. Our present givers, again, thank you to Quaris family. Taboy, thank you also with Tercia. Naikrio of Garcia, Isabelo Isidra Ulaer, Donong Ilarion, Salabi family Mambuol, Angel Christopher Ilin Mukoy, with Kiaran Christoph, Nay Maria, with Doding and Nay Doding of Tayboy, Juana Arnel Makinano, haligi na Tuganda, niya bago na itong may tabang, Titong Sailon o Pahina, silingan ni Tay Ili o Nay Kura Iko. Kini mga Iko, dako ko dinig utang kabubuton, tungod ni sa ilang pagtabang nato, nga makainahinay tagpundar o residensya or makakwire tag gamay nga yuta para mahilo na ta, ha? Although ongoing pa ang tanan, mao nang salamat ko nila. And also nailo sa Sibis ang atong pinanggang pamilya dire sa ilang gasa sa kuha. Nang pasalamat ta ay mga tao, pero and then nanaslay mga gifts. Thank you so much. And also thank you people of Balili in courtesy of Rakil Burha atong higala usab. Lang it did sir with their barangay officials, faculty and staff. At ang ninyo ang atong full coverage sa atong outreach and feeding sa barangay Balili. Ganahan ko silang dapit. Ganahan ko basta kabukiran. Solemne, peaceful, mga buotang mga tao nito. Salamat kay ninyo. Pagpalain, ubas tong higala diya sa ministeryo ang mga Bunhan family. Salamat ninyo. Kay gidawat ninyo ang atong GD Kiligan Foundation together with our volunteers. Again, Christians, thank you. Sa Rose Golden Cookies, sila manggina maoy magandam sa tanan natong gibuhat. Mao nang medyo gangaan ang atong mga gibuhat tungod kini mga tao kusang loob. Ingana sila kabuutan like inahan o gagawd chupi and the rest of the people. Again, I am extending my condolences together with my family and this ministry with our GD Kiligan Foundation in behalf ni Boston Daniel sa atong mga haligis ministeryo nga ni Panaw like na ipining hamura o na isalumalo. Mag-uol ta ko ani tungod kay sila mao ang mga nag-back up nato, pero ingana man ang kinabuhi nga matay man ta niya kay bawo man ta nga they will pray for us. And I know some people will rise in behalf of these two women to continue their legacy. Mao man ang akong gituan. Like Tay Tony Madira, he continues doing in helping our ministry. Then, if you want to help me, just come to Madam Mildred na si Abu Natasha, peanut butter, mga apartments, rooms, whatever, sa Tabahan. Silingan na ninyo Tay Cruz in the school diya sa Trinidad. Uban ni Ramon, kumusta? And the rest of our benefactors, salamat inyo sa mga nag-take sa kuha that you will continue giving. Salamat. And also mga Dablog Tumakin, we are praying for you sa Hinguog.
our neighboring provinces, pagpalain kayo. Bilyong salamat kaayo. Thank you for tuning in. O Romji Crygood, salamat. Kining Alti Alitson Manok is located tapad sa Seliacay Vulcanizing Shop. Ilang lugar na iansang lurin. Kami lamang ang pwedeng mulutog ulo, pabo, tungod kay dako ang atong equipment. Unang pasalamat ko sa mga tao nga naningkamot arong yun makapundar tag gamayng negosyo. May na lang na makatabang sa atong mga panginahanglan. Unang salamat sa mga nagpatunay ning salig ni tuo ang atong timpla ug lasa is different. Natay trademark. Yeah, we have also pure tablia sa Altia Business Center. O kining libro is available dito sa religious section. And some people, my viewers in satellite, are asking me how to subscribe or how to acquire this book. Manang malipayon ta ana tungod kini mga tao interesado sa atong gisulat. Not only on newspapers but our book. Kining atong librong gisuwat, makatabang skalag. Manang kining pure tablia mao gini ang pambatos among pamilya hantod karon. Akong ginikana nagnegosyo ni ini mo nang ako ginang pirming gipromote. And please patronize nining atong pure tablia. Sa mga nagampo, sa mga nagtabang, nagplano, sa mga nagpatingog silang mga radio, telebisyon, in order other people can hear, can listen. May the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Please include in your prayers ang akong pamilya, akong ginikanan, mga igsuon. Kay kung naaslay mga troubles, problema, usas mga apektuhan, kini mang ubos ninyong alagad. Manang kumagampo mo, iraspa na lang ninyo. Uban ako karon, Senjer Kit Cadurna, ang in-charge nato sa atong ministeryo. By the way, every 7 o'clock matag Domingo, our preaching is on aired via DYRG Gindulman. Radio Gindulman kang Dumi og Judith Kasukot Galinato. In courtesy of pari Angel Bersabi, atong wali madungog na matagadlaw tungod kay mga radio nga mitugot nga atong wali madungog usab sa laing mga istasyonan. Tanan, wherever you are, pagpalain kayo ng may kapal. Speaking of our gospel, this is all about sa usa ka tao na naguol, na balaka, nangutana ngadto ni Kristo, if only few will be saved. What do you think? Do we have the same mind with this man in our gospel? Ang atong nauna, Diyotareng malangit, Diyotareng maluwas. Sa una, ingani nga kung nauna, sometimes mutuog ko, nga Diyotareng malangit, daga maimperno, pero kabalo mo, in the long run, when I made deepening further studies, so to speak, nakapamalandong ko, dili na tinuod, that only few people will be saved. It is contrary to the original plan of God, that God created, made heaven only. There was no hell in the creation according to Genesis chapter 1. Ang gimugdas Ginoo langit. Why? Because God wants all of us to be saved. This is proven according to the statements of Paul, 1 Timothy chapter 2 verse 4, buot ang Diyos nga maluwas ang tanang tao. And this is the reason why 2 Peter 3:8 upward. Mo ninungdan ngano ang Dios mapailubon kaayo. Nagulat siya kano sa ang tao magbag-o, maginulsol, kano sa mobalik diha sa iyang mga kamot
dili ta niya ditsuhog silot, ditsuhon og torture, dili ta niya ditsuhon og impierno ngano tungod kay mapailubon man siya. Ngano Ezekiel 18:23, dili malipay ang Dios sa kamatayon sa usa ka makasasala. Mao bitaw nga gi-justify gyud ni Pedro nga ang adlaw sa Ginoo og tawo lahi. Kay kun arita sa human standard kining tawhana ato nakita nagpakasa nga pirte ng dugaya pila ka tuig, pero kabalo mo sa panahon sa Ginoo probably kadiyot ra ng iyang pagpakasa. Kay lahi maning standard sa oras sa Ginoo o standard sa oras sa tao according to 2 Peter 3:8. Ang sa kaadlaw sa Ginoo sa kalibos tao, ang sa kalibos tao sa kaadlaw ra na sa Ginoo. Mo nang para nato kining tawhana dugay ng pagkasa, mo nang angay silutan, pero ata kay baw sa panahon sa Ginoo ang iyang pagpakasa kadiyot ra na. Mo nang sa 2 Peter 3:9, ang Ginoo dili maglangan pagtuman sang gisad sumala sa ginana sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundi kang tanan maginulsol ug mobiya sa ilang mga sala. Now, the question is clear. Unsay tinuod, daghang maimpierno or jutayra? Hamay tinuod, daghang malangit or jutayra? What do you think? You know what, my dear people? Kung atong human minds ang atong basihan, because of the evil doings of the people around us, including our individual self, that every now and then, makasata, and because of the dominant evildoers on this earth, on this planet earth, makahimog yung tag-human conclusion nga, probably jutay rin malangit, jutay rin makasud sa gingarias Ginoo. Pero kabalo mo, kung ari ko sa mercies Ginoo ang compassion, siyang gugma, siyang kamapailubon, sa iyang kabuutan, tingali baya, ako raning analysis, tingali baya, there's no one to be qualified to be in hell after this life. Can you hear this? Tingali baya, ako ra ng presumption, tungod sa kabuutas Ginoo, His love, His mercy, His compassion, can eradicate, can erase all the sins of the people, all our transgressions and trespasses. And I do believe, during the judgment day, Hebrews 9:27, after this life, will face at the judgment arena, ang gugma, ang kaluoy, o patigbabaw, diha sa dugas Ginoo. Maunang at the end, di sa malipay nga magantos kas kalayo nga way pagkapalong, tingali baya, way maimpierno, tanan moadtog langit, ngano, tungod sa iyang kaayo ug kabuutan. Now, you will tell me, brother, tingali you are mistaken to your proposition today, nga way maimpierno, busa ang tao magpakasa tungod kay wa may impierno, or else dili man di ay maimpierno ang tao tungod kay ang Dios sobraan kabuutan, sobraan sa kamapasayloon. Ako raman po ng pangagpas, ako raman ng presumption, ako raman ng analysis. Ngano, I am basing on the great love of God, on the forgiveness of God. Nga di siya makaako sa tao, nga magtanaw, nga mag-antos diha sa kalayo, nga way pagkapalong. Because of that, listen to me. God will do everything just to save you. God will do everything just to hold you, to prevent you, to keep you, not to be in this eternal fire, eternal condemnation. And because I believe on that efforts of God, mo nang I presume that no one will be in hell after his life. Ngano, himuon
tanas Ginoo aron lang gid ka di ka malaglag, di gid ka maimperno, di gid ka maganto sa maabot tungod kay anak ko kaniya. Ngunit trabaho sa Ginoo himuon niyang tanan to keep you from this eternal fire, to prevent you not to be fallen niining kalayo nga way pagkapalong. Nganong He will do it? Because of His great love to each one of us. Now, just in case you will not cooperate, despite of all efforts, labors of God, despite of all His ways, just to keep you away from this eternal condemnation, anhin na mulugwa ang pagkahustisya sa Ginoo. That God is just, Psalm 7 verse 11, ang Diyos maayong maghukom. Meaning, kung ang tao, pananglitan, malaglag yung kalayo nga way pagkapalong, like Luke 16, doon ay dato dito nag-anto sa tumang kainit. That's why this rich man approached Abraham to remind his brothers to repent, to do good, while they were still alive, in order they will not be put in hell or on this eternal condemnation. If this reality will happen to each one of us, nga di gyud kapugngan nga maimpirno ang tao, although ang Ginoo na ning kamot, He strives hard, He works hard just to prevent you to be fallen, anhi mulugwa ang pagkahustisya sa Ginoo. That God is just, meaning it is justifiable that you will be in this eternal condemnation, ngano, with all the efforts, with all the labors of God, ways of God, with all the preventions of God for your soul, you never cooperate. You never work out for your own salvation. Mao pa nagiingon ni San Agustino of Hippo. God has nothing to do to a soul who is not helping himself or his soul to be saved. Meaning, ingon sa Agustino of Hippo, a great theologian, ang Diyos way mahimo sa tao nga dili mo tabang siyang kagulingon. Meaning, gihimo tanas Ginoo ang pagpailob, pagpasaylo, paghatag nimog chance. There are chances, opportunities for you to be saved, for you to be prevented, not to be fallen on this eternal fire, but you never cooperated, you never work out your salvation, and then at the end, you will be put in hell. It does not mean that God is hitting you because ang Ginoo di man puno sa kasilag, di siya magdumot. But during those time, He will use His judgment. He will exercise His power, His position as a good judge, a just judge. Gamiton niyang hustisya. Pero wa na magpasabot nga nawad-an sa gugma nimo, naglagot sa nimo mo ng impierno no. Ang concept sa Ginoo, hustisya. Take note sa teolohiya, pag ang tao gali maimpierno, tungod kay ang Ginoo migamit sa hustisya. Dili kay nawad-an sa gugma sa maong tao. Tungod kay ang gugma sa Ginoo di na maupos, di na mawagtang. Even those who are in hell, believe me, God loves them, but He allowed these people to be in hell, not because He hates these people, kundili He uses His position as a good judge. He uses justice. Yang gigamit ang hustisya to punish at the end sa mga evildoers and to give life to those who obeyed His commandments while they were still alive on this earth. Ang point lang nako ba, kining gugmas Ginoo, kung mo'y atong basihan sa ako rang pangagpas, kung gugmas Ginoo per se, ang iyang kaluoy kamapasayloon, walay tao iyang ibutang sa impierno. Pero naamag yung mga tao
nga gustong impierno, they choose it. They made the decision to be in hell after his life. Ang Ginoo na silag ba kanila for that option, for that choice, for that decision in life? No. Nganong gibutang sa impierno? Hustisya ang rason sa Ginoo. Karapat-dapat sila diha tungod kay gitagaan na slag chance sa makadagang igayon, pero wala gid sila magtarong, magbag-o. This is mentioned in our gospel nga kini mga tawhana gitagaag dagang kay gayunan to repent, to transform their lives, but never doing it sa diyang naapaslay oras in repenting and transforming their lives in doing the will of God. Magkagut lang ipon, unya magbasol, magmahay, regrets are always at the end. Og maikag sila nga magtan-aw kang Abraham, kang Isaac, and those who are in heaven living happily forever. Magkagut ang ilang ipon sa tumang pagmahay ngano nga sa diha nga gitagaan pa sila dakong opportunity, wala nila gamita to do the right things on this earth. People, life has no replay. Busa dapat matagadlaw maningkamuta sa paghimo sa unsay tama, because every day of our existence is an opportunity comes from God for us to do the right things, because if we will not do the right things, then we will die today or tomorrow in the near days to come. Anhin na mulugwa ang hustisya sa Ginoo if you are worthy to be in heaven or you are fit to be in hell after your departure from this life. Mao ni ang akong point, my dear people, nga kadtong usa ka taong miduol mi approach ni Kristo in sa magtutudlo, gamay ra bagay maluwas. Kining una-una naapod ni nato, labi na kun ang atong kaaway di nimo gustong i-appeal na maluwas. Labi na kadto mga tao nga layo sa imong dughan o kasing-kasing, ang imong pagbati is always condemning these people or else cursing these people. Therefore, you don't want these people to be with God after their departures, after their existence. Sometimes, we are in this mode or feeling nga magjealous ta kung ang uban ng Ginoo, nagtinarong, nagbag-o, nangalagad, sakitan ta sa ilang pagpaduol sa Ginoo, because we have this mentality nga gusto tang kita lamang ang malangit, maduol sa Ginoo, maklos sa Ginoo, gusto ta nga kita lamang ang paboras sa Ginoo, gusto ta nga kita lamang ang palangga sa Ginoo, sa Ilonggo nga termino, palangga, panggaon, ikir, amumahon. We want to control our God for His love, mercy, and care, because there are times that we are selfish, even the love of God. There are times that we are greedy, even the mercy and compassion of God. We want that the attention of God is only focusing on you. You don't want that God will focus His attention, His mercy, His compassion, His forgiveness to the people around you. Because of this greediness and selfishness, mao nang you will come to the conclusion, you will come to the point nga maguna-una ka nga gamay ra gyud malangit, gamay ray maluwas, gamay ray makasulod sa gingarian sa langit. Ngano? Because you are limiting the mercy, the love, the forgiveness, the power of God to save all people. In fact, that is His original plan. That is His original will to save all of us. Pero with the condition nga ang tao mo cooperate. Kay kundi mo cooperate, mo na may impierno at the end, diha mulugwa ang iyang pagka-judge. Pero kabalo mo, daga nato, naguna-una, nga gamay ray malangit, daga may impierno, ingana ta ka selfish, even salvation.
for other people, even their blessings, even their divine favors, even their progress and prosperity in life. We are jealous to see these people that God is also blessing them. God is also prospering all of them. That our Almighty God is favoring each one of them. There are times nga ingani ta kahakog sa kaluwasan sa uban, sa pabor, sa panalangin, sa grasya, sa medisyon, sa atensyon sa Ginoo. Mao nang sometimes mabutas panguna-una nga nagtuotang jutay ragay malangit, daghang maimpierno. Sa una murag mutuo ko ana, pero kadugayan sa akong sige og wali, pamalandong, sige og deepening pagampo. Kabalo mo, ari ko nagsandig sa gugmas Ginoo nga daghan gihapon ang malangit. Although Jesus spoke Matthew 7:13-14. Sud mo sigpit nga gangaan. Kay jutay ra ang makaso didto, kay ang tao mupili sa agianang dako. Dini wa ni magpasabot nga ang Ginoong Hesukristo condemn the people not to be in heaven but to heal. No. Kundili Jesus illuminated the minds of His followers, of His people, nga kung ang tao dili maning kamot, jutay ragyo makasud aning langit kay sigpit, lisod man, not easy. Nya, ang Ginoo kabaluman, nga gusto man ang tao pasayon, mo ito nang prinsipyo, pag mag-antos, masantos, no guts, no glory. Nya nga itong nature, kay gusto mo tagpasayon, gustag, easy life, easy going, easy lifestyle. We don't want to labor. We don't want to work hard. We don't want to have a difficult life as we go on our journey. We want an easy life. Nakakita mas Kristo ana. Mao nang iyang giingnan ng iyang mga disipulog, mga tinun-an, pagbantay mo, paningkamot mo, kay sigpit ning paingos langit, niyang kasagaran mo pili og pasayon, kanang lapad nga dalan paingos kalaglagan. Kana hulagway laman na. Kana giablihan ni Kristo ang una-una sa mga tao. Tingali day magunahuna pa sila ug utro. They will change their minds. Nga ang pagpasayon des kinabuhi will lead to eternal fire. Pero ang pagkinabuhi nga puno sa pagsakripisyo, pagpasakit, in obeying God's will, in doing what is right, in doing the right things on this earth, can lead us to eternal kingdom, yang giabrihan. Kumbaga, Jesus admonishes, Jesus reminds, Jesus opens the minds of the people nga mauni ang reality sa tao. Nakadtong nagpasayon, daghan ang gustog sayon, mo nang maimpierno, tingali daghan. Dili ni kumdinisyon na, nga gitag ng Kristong daghang maimpierno, jutay malangit. Why? If we will, you know what, interpret this literally, please, don't get me wrong, it will contradict to the original plan of our God. Ang original plan sa Ginoo, langit yung gigama, kay gusto sa malangitan ng tao because of His love and mercy. Unya, si Kristo, may kondinar nga, jutay malangit, daga maimpierno. You know what, if we will interpret this literally, it is contrary to the original plan. And then, if you will interpret literally the statements of Christ in Matthew 7:13-14, nga lapad nga da paingos impierno daghang maimpierno jutay malangit, kung ato ng literalon nga ingana ang iyang punto iyang gitagna, then it is contrary sa iyang nature nga gusto siya malangit tanan. God wants, expects, God desires that all of us will be saved. Kung naa may malaglag, jutay ra. Mo nang di gina literal, please understand what I mean. Di na literal. Nga gitagna ni Kristong daghang maimpierno, jutay malangit. No. Iyar tong giablihan ang mga utok sa iyang mga disipulo, sa mga tao siyang panahon. Mo na gitawag og illumination of their minds. God illuminates or illuminated iyang gilamdagan, enlighten their minds about the nature of human beings nga gusto pasayon. Iya bang gitagna nga daghang maimpierno? No. Wa na tagna, iyang gitagaan lang og emphasis nga kun ang tao magpasayon, unya mao man ay nature sa tao, probably ang tao maimpierno.
Pero unsa man gyud original nga planos Ginoo sa tao? Impierno langit. Bisan pag mangita mo sa kasulatan, wa gyud gigamang impierno. Langit ra gyud. The paradise, the kingdom of God. Ang yawa, ang tao mo'y gustong impierno. Pero ang Ginoo ingon, no, anak tika. I don't want you to be in hell after this life. I want to save you. I want to prevent you. Nga di ka malaglag. Mao ni Nietzsche's ginawa kong giwali. He will do everything just to save you. Mao na, kung nauna ni mong impierno na ka, that's only your mentality. That's only your notions. That's only your presumption. Because God never thinks that you will be in hell. Never. You got me? Wala magunaw ng Ginoo nga ikaw, impiernohon ti ka. Because God never destines anyone to be in hell. What God destines is heaven for all of us. This is sa teolohiya. Walay taong destino ng daan sa purgatorio. Walay taong destino ng daan sa impierno. Ang tanan, take note, all of us, biblically speaking, gidestin, gitawag ni predestination of each one of us to be with Him in eternal kingdom after His life. Pero, ano na maging impierno? Alangan, wa man ginamutabang sa ilang kaugalingon. Wa man ginamaning-kamot. Mao na bisan kapila ka mapuwak, mapandol, bisan kapila ka makasa, bisan kapila ka madown, as long as nakaamgo ka, naibaw kang nakasa ka, you have still a chance to be with God. If people are thinking that you will be in hell after this life, people are judging you, they are not the real judge. Only God can judge you. If ever you are judging your own self, that after this life you will be in hell, do not believe in your own mind. Do not believe in your own thinking. Do not believe in your own thought. Ngano? Your thought, your mind, your thinking is lying. Nagbakak na. Because our inner self is our enemy constantly, absolutely, continuously. Mga imong una-una, impierno nagig ko, dautan ako, hugaw ko, makasasa ko. Yung Ginoo, imura ng una-una, wa ko maguna-una, ga impiernohon ti ka, maobita gusto ko nga magbago ka, tagaan ti kag chance, nga maginulsol, mag-usab, maningkamot, magtinarong sa kinabuhi. Because there are times that we judge our individual self. This is prejudgment toward ourselves. That you have no more chance to be in heaven. Because of your evil doings, you are thinking, you are judging yourself to be in hell after this life. Who are you to judge yourself? Only God can judge you. In fact, the mind of God is different in your mind, individual of you. Isaiah 55 verse 8, ang utok sa Ginoo is different sa utok sa tao. Ang mga tao sa iyong palibot ka nagtanaw nga dautan ka, daghang kagibuhat nga mali, kasipana, nauna nila, impierno ka. Una-una, ragina nila. Only God can judge you. Muna, kung pananaw sa uban makasasa ka, una-una, rapunan nila. And in fact, each one of us will come to this thinking, nauna na to, makasasa, nagikakaayo, murag, nagikay chance pa. Napakay chance. And if you can notice the works of God, the efforts of God, the interventions of God in your individual life, nga matag-adlaw, ang Ginoo nagparamdam, ang Ginoo matag-adlaw, milihok, ang Ginoo matag-adlaw, miapil sa eksena sa imong kinabuhi. Ngano? Kay gusto siya, nga ikaw makaamgo, nga naa siya, nga maginahinay kag usab, mutabang ka sa imong kaugalingon. That's the work of God to prevent you not to be fallen, not to be in eternal condemnation. Mao na, ang point lang nako, sometimes, una-una nato, jutay ray malangit, ngano, kay bisan tong kaguling, ato namang gihukmang may impierno, ang atong silingan, tungod kinaay, apan, naay kasalanan, we judge them based on what we see by our naked eyes. We have no power to see the status of their hearts. Only God can see, Hebrew 4:13, sa kasing-kasing sa matag tao. And because of that, you have no right to judge. Matthew chapter 7. Do not judge. Only God is our ultimate judge. Mo nang ayaw hukmi mo silingang maimpierno. Ayaw hukmi mo kaugalingong maimpierno. Ayaw pag nauna nga daghang maimpierno ug usa kaniadto.
As long as nakaamgo kas imong sala, naningkamot kag usab sa imong kinabuhi, naningkamot kag plastar sa imong kinabuhi, ang imong pagpaningkamot is very appreciative to the mind, to the heart of our Almighty God. God appreciates your efforts. Compare nga may impero na ako, magpakasa na lang ko. Murabag prinsipyo, pus lang nabasa, maligo na lang, pwede pang musilong, ay pus lang, nakalapok, mutuna na lang. Mga mga taong hopeless sa kinabuhi, kung nakas kasalanan ron, napaka-chance magbago, bisag dautan, tanaw sa mga tao ni imong kaugalingon, you have still a big chance to repent. Help yourself. This is the bottom line of our gospel. Na mga tao mingon, Ginoo, uban bay amnimo na ngaon ta, das iskinita, samtang nagwali ka, Ingos Kristo, kailan ninyo mga makasasa. Kinsam ni matawana. By the naked eyes of the people, they are servants, they are followers of Christ, they are active in their what they call conviction. Kay uban-uban kong Kristo, di ba? Ug makita kang uban-uban kas mga kaliw kas simbahan, that Church of Christ, di ba? Tawgon makang Christians, active ka sa ministeryo, pero the basis of judgment is not being an active only to whatever denomination, church, religion do you belong, but applying it really in our personal life, day by day, doing the right things, applying it in our families, as we go on in our day-to-day journey, mao ginay tinuod nga basihanan. Kay pwede mo magpakita tang tao, Diyos nun ta, religious, active simbahan, you're active on this ministry, but sa tinuod mong kinabuhi, at the back of what you are doing, showing rito, pakitang tao lang, at the back of what you are working for, di ka tinuod nga buutan, wa ka maningkamot, wa ka mag-usab, wa ka magbago, mo na yung Kristo, kailan ninyo. Meaning, ang ilanan day sa taong i-recognize Ginoo, kabalo mo, dili lang ang pagka-active nato sa unsay mga kalihukan nga pangginoo. Kundili, ang Ginoo mubase nga iya kang i-recognize nga kaila mo kung iya ning nakita sa imong tinuod nga kinabuhi matag adlaw, matag oras, matag segundo. Kumbaga, imog yung gi-apply ang unsay imong kadyusnon sa tinuod nimo nga kinabuhi. Kanabay mga nahitabo nga kontrary ang tinuod niyang kinabuhi sa pamilya kaysa iyang pagpangginoo, buutan sa gawas pero dautan sa sulod. Meaning ang Ginoo never recognizes each one of us because we are active on His church. No. Based on our gospel, God recognizes you based on your day-to-day life. Kanag yung tinuod imong kinabuhi ba? Kanag yung imong kamatinud-anon, pagpaningkamot matag-adlaw. Kaya na ba tamingon, nag-uban man ta Ginoo, justo nun mi, susunod mi nimo. Ang Kristo, hilo mo di ay, wa ko kailan ninyo. In fact, Matthew chapter 7, napamangali di ay giingon nga, Ginoo, nagwali mi, nagsangyaw mi, nagbilagro mi, ang Kristo, paawa mo, wa ko kailan ninyo. Meaning, di basis nga, kumo kay nagwali ko, ilado ko sa Ginoo, kusgan ko sa Ginoo, no. Kaya ba ko nga, mahimo lang kong ilados Ginoo, kusgan at ubangas Ginoo, if at the back of the camera, at the back of what I am preaching, I am applying it really to my family, to my real life, to myself every day. That is the basis. Ang ato din pag-active sa unsay mga kalihukan, di na maoy basis ra. Kundili kinanglan congruent, kinanglan parallel, nagmatch. Diyos nun ka, imong apply tinuod imong kinabuhi, unya nagkinabuhi ikang matarong, then nang Ginoo ka match. Pero based sa tinuhuya, ang ato bayang pagpangginoo supposedly epekto na tungod kay buutan ka. Meaning the outcomes of your goodness, that's the reason why you are a religious person.
Kabalo mo what is happening? It is now reverse. Ang atong pagka-Diyos nun, may atong gihimong panakibutas, nya, nagunahuna ka, nga because Diyos nun ka, mabuutan ka, that's the reason there are people who are frustrated until this time, they are religious but not yet transforming their lives. That's the reason they are frustrated. Used to man ko, Lord, nang Ginoo man ko, Lord, nung di man ko buutan, bakit hindi ako maging mabait? Because you have a reverse mindset. The real mindset like this, believe me, ang imong pagka-Diyos nun, output na, outcomes na, produkto na sa imong tinuod nga pagkabuutan. Pero daga nato, Diyos nun lang, pero di man buutan mo nang di gina ma-appreciate sa Ginoo. Ang Ginoo mo appreciate sa tao, kung Diyos nun siya, kaya ang pagka-Diyos nun, produkto siyang pagkabuutan, sud siyang pamilya, sud siyang kinabuhi. Nagwali si Edsel Closas tungod kay mauni ang outcome nga naningkamot ko everyday. Kumbaga, let's presume nga buutan ko, naningkamot ko, mo na nagwali ko, produkto ni, akong pagka-Diyos nun, mo ni dapat unta nga mentality. Di kaya nga akong pagwali, panakibutas na ko niya at the back of this, dautan ko, no. Mo nang bisyur, nga sakto ginang inyong rason nga nang Ginoo mo, tungod kay buutan mo sa inyong pamilya, tungod kay buutan mo sa katilingban nga inyong gipuy-an, tungod kay buutan mo diin mo karon nagpuyo. You got my point? Diyos dun mo, active mo simbahan, inyong religious group, inyong denominasyon, kay produkto na, epekto na sa imong pagkabuutan. Ang uban, gibaliman, nagtuman sila, kung Diyos nun sila, mabuutan, manatong karuwa, gin mabuutan, maunang katawanan, kung tanawon, Diyos nun, yaway application, mao na, baliman na nga mentality. As far as I'm concerned, if you talk about sa tinuod nga teolohiya, you know what? Our religiosity is the outcome, supposedly, of our goodness every day. Munang try to match your being religious and your actual life. Kay diri sa ebanghelyo na mga tao mingon Diyos nun mi Ginoom, nagkuyog mga lita, active me, diha ka, Jesus Kristo, ilaw mo diha, wa ko kailan ninyo. See? Religious daw sila. Unya wa kay Jesus Kristo. Gano? Wa man to nila. Puy ang ilang pagka-religious, meaning di man sila tinuod buutan. Pakitang tao lang. You got my point? Monang today, my dear people of the living God, this gospel reminds is one of us. Ngadi unta ta magunauna nga kita rin malangit. Magunauna ta nga ang tanan malangit. Because of that, you will exert labor, efforts, extra energy to help other people to be saved. Kay kung magunahuna ka, na ikaw rin malangit, tingali ba yan noon at daen, di nung ka malangit. Ngano, ang Ginoo nakakita nga sigurista ka. Nauna sa sigurista maning tawanan eh. Maunang kinahanglan ang imong focus, interest is the same in line with the interest of God. With the focus of God. With the plans of God. Nga gusto siya tanang tao ug mahimo malangit. Ug mahimo uway maimpirno bisag usa. Mao na iyang original nga plano. Mao nang ayaw na nga ikaw ray malangit, ayaw na una nga jutay ray malangit, sayop na based sa Eskriptura, based sa planos Ginoo. Pag nauna nga tanan malangit. Because of that, try your efforts to help other people to be saved. Gantihan pa ka sa Ginoo, Santiago 5:20, pag makatabang ka sa uban malangit, gantihan ka sa Ginoo for being an agent ng uban na langit. You will be condemned, Luke 17, kung nahimo po kang ahinti nga nung uban na impyerno. Mo nang beginning today, akong advice ninyo, ayaw pag nga ikaw rin malangit, ang uban rin malangit, ang uban maimpyerno, ayaw na. Ayaw pag nga ang uban maimpyerno. Pag una nga ang tanan malangit, way usang maimpyerno, kay igsoon gudi mo na malipay kang maimpyerno na may sumagantos na, maglilangin na sa kalayo, ayaw pag una ana. Kita, pag maputong ta, pasagde na, may impyerno bitaw na, makabawas na ta. Oh. Ayaw pag una ana.
Then, another admonition ako, painumdum, nga, ayaw pag nauna nga may impyerno ka. And do not agree with the people around you nga ang ilang una-una, impyernohonon ka. They are not entitled to judge you. You are not entitled to judge yourself. Think always that you will be saved because of God's love, His mercy and compassion toward your life. Do not imitate the person in our gospel nga nangutana gini Kristo, magtutudlo, Jutay ra bagi malangit, kay ilang una-una, Jutay malangit, because that was the mentality of the Jews, nga sila ay malangit, ang taga-outsiders, outside Jerusalem, not Jews, mga Samaritans, mga unsa pa diyang mga laki, had no salvation. Only the Jews, they had this mentality, exclusivity mentality. As Kristo ay di na tinuod. Malangit ang tao pag maningkamot, mutabang sa iyang kaugalingon. Mao nang ang Ginoo naguna tanan malangit. Mao nang beginning to the pagunahuna nga apil ka para sa langit. Ang imong silingan apil na sa langit. Ang gusto lang si Ginoo maningkamot ka. Matag adlaw nga magkinabuhi nga matarong. Kay mao ni gusto sa Ginoo tabangan nato ang atong kaugalingong kaluwasan. Thank you for tuning. Thank you for watching. Thank you for being with me. I pray naunta moabot mo sa pangunauna ng Ginoo dili Dios nga nagunaunang impiernohon ka. God wants you to be saved. Believe me, God plans already for the salvation of all people. Kung naamay maimpierno, I am hoping and praying, Jutay ra, lasik ra, ayaw mo nauna nga dagang maimpierno sayop kita. Di kita mo'y tinuod nga plano sa Ginoo sa tao. Ako magampo, ako niabot na kaspuy na na kang kandidato kag impierno, ayaw hukmi mong kaugalingon. Only God can judge you. Repent. Do not judge other people to be in hell, or else do not agree with the people who are judging you nga kandidato kas impierno. Ug ako magampo nga kanang inyong kadyusnon, bunga unta na sa inyong tinuod nga pagkabuutan. Kumbaga package na ba? Kay buutan ka mo na nang Ginoo ka. Ang uban gibaliman ang Ginoo nya, di buutan mo nang wagi kabaguhan tug karon. Usbon ako, I would like to reiterate these statements. Ang imong pagkadyusnon bunga na sa imong pagkabuutan sa matag adlaw. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name with the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa mahal nga Birheng Maria. Sansaman sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been furnished to it. God loves you. Daghang salamat.